Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Ich grüße die Gemeinde mit dem Frieden des Herrn. E também com a palavra que está em Lucas 21:15. Und das Wort, was in Lukas 21:15 steht. Porque, e diz assim: porque eu vos darei uma boca e sabedoria, a qual não poderão resistir, nem contradizer todos os que se opuseram. Denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Gegner nicht widerstehen noch widersprechen können. Essa palavra o Senhor me deu semana passada. Dieses Wort gab mir der Herr letzte Woche, Quando eu estava orando por uma situação. als ich für eine Situation gebetet habe. Aí eu começo a ler a Bíblia. Da habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. E aí quando Deus quer falar, essa palavra parece que explode assim na frente. Und wenn Gott dann zu uns reden will, dann explodiert dieses Wort vor uns. E aí eu orei em cima dessa palavra. Dann habe ich über dieses Wort gebetet. E tive vitória numa situação. Und habe Sieg gehabt in einer Situation. Porque eu dizia: Senhor, tu disseste, tu me darás palavras de sabedoria. Und dann habe ich gesagt: Herr, du sagtest, dass ich Worte der Weisheit haben werde. E ninguém vai poder resistir. Und niemand kann mich widerstehen. E assim, enquanto eu estava na situação, eu falava. Und während ich in dieser Situation war, habe ich so geredet. Então eu desejo para vocês essa palavra. Ich wünsche euch dieses Wort. Que seja qual a situação que vocês estiverem. Egal welchen Umständen du dich befindest. Quando Deus enche a nossa boca de sabedoria. Wenn Gott unseren Mund füllt mit Weisheit. Ninguém pode nos resistir. Kann uns niemand widerstehen. Porque Ele nos criou. Denn hat uns geschaffen. Ele sabe o que precisamos para viver. Weiß, was wir nötig haben zum Leben. E Ele sabe o que vai na mente de quem está ao nosso redor. Und weiß, was auch in den Denken der Menschen ist, die uns sind. Então a melhor coisa que podemos ter na vida. Das Beste, was wir im Leben haben. É Deus. Ist ein Gott. Que enche a nossa boca de sabedoria. Der unseren Mund füllt mit Weisheit. Então essa palavra que eu tenho para vocês. Das ist das Wort, das ich für euch heute Abend habe. Amém. Und wir machen weiter, ohne dass wir das abgesprochen haben, in derselben Richtung und schlagen das Buch der Sprüche auf. Das ist die Losung von gestern. E agora nós continuamos, no qual nós abrimos o livro de sabedoria. Provérbios. De Provérbios. Provérbios qual? Sprüche, Kapitel 12. Provérbios 12. Und da wollen wir einige Verse lesen in dem Buch der Weisheit. Provérbio 12, vamos ver aqui no livro da sabedoria. Ja, da haben wir den Vers 18. Temos aqui o versículo 18. Den ich als erstes lesen will, aber nachher lesen wir noch mehr Verse. Vamos ler primeiro o 18 e depois vamos continuar lendo mais. Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert. Aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Aqui começa no 17. O que diz a verdade manifestou a justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua do sábio é saúde. In Vers 17 heißt es schon, ja, ich glaube, ich habe das schon gelesen, ein Tor. Wer wahrhaftig ist, der sagt offen, was recht ist, aber ein falscher Zeuge betrügt. O 17, né? Você já leu isso? É. Und der 18. sagt dann, wer unvorsichtig herausfährt mit Worten. Alguns cujas palavras são como Alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua do sábio é saúde. Ja, die Zunge der Weisen, die bringt Heilung. Und wer unvorsichtig ist mit seinen Worten, der verletzt. Então, quem não presta atenção nas palavras, ele machuca. Und wir sollen immer mutig gute Worte aussprechen. E nós temos que, com muita confiança, falar palavras positivas. Und immer die Wahrheit sagen. E sempre falando a verdade. Ich hatte heute eine Situation gehabt. Pastor Melino teve uma situação hoje. Wo ich eine Rechnung bezahlen wollte. Aonde ele ia pagar uma conta. Und die Inhaber des Geschäfts sind Muslime. E os donos da loja são muçulmanos. Und dann ich wusste schon den Preis, was ich zahlen sollte, das war 50 Euro. O pastor Melino já sabia o preço que ele ia pagar, que era 50 euros. Und ich fragte dann, geben Sie mir eine Quittung? E ele falou: o senhor vai me dar um comprovante, um recibo? Nur wenn Sie die Mehrwertsteuer bezahlen. Aí ele falou: somente se o senhor pagar o imposto de renda. In Brasília é ICMS. O ICMS.
Und ich habe dann nichts gesagt, ich bin dann rausgegangen und habe 10 Euro geholt. O pastor Melino não falou nada, ele saiu, pegou 10 euros. Und ich kam, ich möchte die Mehrwertsteuer bezahlen. E ele falou assim, eu quero pagar o ICMS. Weil Jesus hat gesagt, gib dem Kaiser, was des Kaiser ist und Gott, was Gott ist. Porque Jesus diz, dá a Deus, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Ja, okay. Ele falou, então tá bom. Und sie haben dann mir wirklich die Rechnung ausgeschrieben. E aí eles pegaram e deram a fatura. Und wir sollen immer wahrhaftig sein. Nós temos que ser sempre verdadeiros. Auf den Weg, das war hier beim Nachbar gewesen, auf dem Weg hierher habe ich so gedacht. Foi aqui no caminho até aqui, o pastor Melino pensou. Naja, warum soll ich da jetzt noch mehr bezahlen? Ich zahle sowieso so viel Steuern schon. Por que que eu deveria pagar se eu já pago de qualquer jeito o imposto, né? Und dann kam eine Stimme und hat gesagt, wenn du gesegnet sein willst in deinen Finanzen, Aí veio uma voz e disse, quando você quer ser abençoado nas suas financeiras, dann sei auch ehrlich mit deinen Steuern. então seja verdadeiro com teus impostos. Deswegen sagt das Wort hier, wer wahrhaftig ist, der sagt offen, was recht ist. Por isso que está dizendo aqui, quem fala a verdade manifesta justiça. Das war auch das Thema gewesen am Dienstagabend hier. Isso também foi o tema que tivemos aqui na terça-feira à noite, Besser gesagt am Mittwoch war das. ou na quarta-feira à noite, Wo wir aus Menschenfurcht manchmal die Wahrheit nicht sagen. que às vezes a gente com medo das pessoas, a gente acaba não falando a verdade. Und man macht sich zu Knechten von diesen Menschen. E aí você começa a ser servo, escravo dessas pessoas. Und du kannst nicht mehr die Wahrheit sagen, Você não pode mais falar a verdade, weil dieser Geist dieser Leute, die beherrschen dich. porque esse espírito fica te oprimindo. Und das Thema war gewesen, wir müssen immer rechnen, dass wir auch nicht verstanden werden. Aí o tema é, a gente tem que sempre contar que pode ser que a gente não vai ser entendido Und dass wir sogar verfolgt werden, wenn wir die Wahrheit sagen. e que a gente até será perseguido quando falarmos a verdade. Das sehen wir auch in Familien, wo einer Christ wird Nós vimos também famílias onde a gente vê que uma pessoa aceita Jesus und da ist die ganze Familie dagegen. e aí a família toda é contra. Und wenn diese Person jetzt Angst hat, die Wahrheit zu sagen E quando a pessoa tem medo de falar a verdade oder Jesus zu bekennen, ou de confessar Jesus, dann wächst diese Person nicht geistlich. aí essa pessoa ela não cresce espiritualmente. Aber wenn sie dieses Risiko auf sich nimmt, Mas quando ela toma essa responsabilidade para si, dann auf einmal steht Gott sie bei e aí de repente Deus está ali do lado dela. und sie wächst dann auch geistlich. E aí ela cresce espiritualmente. Wie viele Menschen wollen den Segen haben, Quantas pessoas querem a bênção, aber sie tun nicht ihre Schritte. mas eles não dão o passo. Um den Segen Gottes zu erleben, müssen wir erst einen Impuls geben. Para receber a presença do Senhor, você tem que primeiro ter um impulso. Und zum Beispiel beim Schachspielen, Por exemplo, o jogo de xadrez, da legen zwei die Steine hin. Ne? tem dois que colocam as pedras ali. Aber einer muss anfangen, Mas um tem que começar, sonst geht das Spiel nicht los. senão o jogo não começa. Und so ist es auch bei Gott. E assim também é com Deus. Wenn wir zur Wahrheit stehen Quando nós temos, ficamos firmes na verdade und bekennen die Wahrheit, e proclamamos a verdade, auch wenn es uns Verluste einbringt, mesmo que quando nos traz algo prejuízos, aber dann sind wir stark. mas ali nós somos fortes. Deswegen sollen wir immer die Wahrheit sagen. Por isso temos que falar sempre a verdade. Wir brauchen nicht alles sagen, was wir wissen. Nós não precisamos falar tudo o que sabemos, Aber was wir sagen, das soll die Wahrheit sein. mas o que falarmos tem que ser verdadeiro. Oft auch vor Gericht, ne? Talvez também, se você estiver num julgamento ali com o juiz, Da wird nur gefragt, was man weiß. Ne? vai te perguntar o que você sabe. Aber das, was man weiß, soll Wahrheit sein. Mas o que você sabe tem que ser verdadeiro. Und dann gibt es Menschen, die lesen so, sind so leichtfertig mit allem, was sie sagen. Ne? Tem pessoas que eles gostam de minimizar todas as coisas que eles falam, né? Und dann reden sie irgendwas daher. E aí eles falam alguma coisinha assim, achando que é pequeno, Und, aber das kann Probleme bringen. mas isso pode trazer algum problema. Wie es hier steht in Vers 18. Assim como está dizendo no versículo 18. Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert, aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Das heißt, unsere Worte können den Menschen eine Wunde zufügen. Significam nossas palavras, ela pode trazer machucados para a pessoa, pode machucar. Oder unsere Worte können heilen. Ou a nossa palavra pode curar.
Wenn wir an den Heiland Jesus glauben Quando acreditamos no Salvador Jesus und wenn wir durch ihn schon gerettet sind, e quando somos salvos através dele, dann sollen wir auch Worte sagen, die Heilung bringen, aí temos que falar palavras que trazem cura, die Mut machen, que traz coragem, die nicht noch mehr runterdrücken, que não oprimem, oder Worte, die wir manchmal sagen, die wir vielleicht nicht sagen sollten. ou palavras que talvez a gente não deveria falar. Da war ein Gebet in der Losung gewesen. Tinha uma palavra na senha de oração. Ich lese das mal und werde es übersetzen. O pastor lê agora, eu vou traduzir. Herr, ich danke dir für alle guten Worte, Senhor, eu te agradeço por toda a palavra boa die ich höre. que eu ouço, Für alle guten Worte, die ich finde. de toda a palavra boa que eu consigo encontrar, Für das Wunder unserer Sprache. pela maravilha do nosso idioma, pelo milagre do nosso idioma. Ich bitte dich um Mut zur Wahrhaftigkeit. Eu te peço coragem para ser verdadeiro. Hilf mir zu reden, ohne Schaden Me anzurichten. ajuda a falar sem que eu possa sem que eu venha magoar. Und lass mich schweigen, wo es nötig ist. E deixa eu me calar aonde eu preciso. Manchmal soll man nichts sagen. Às vezes não devemos falar. Manchmal soll man was sagen. Às vezes temos que falar algo. Und wie wissen wir, wann wir reden sollen und wann wir nicht reden E sollen? nós sabemos quando nós devemos falar e quando nós não devemos falar. Wenn der Heilige Geist uns kontrolliert. Quando o Espírito Santo nos controla. Wenn wir voll sind vom Heiligen Geist. Quando somos cheios do Espírito Santo. Und unsere Gedanken leiten kann. E ele consegue dirigir nossos pensamentos. Und unsere Worte lenken. E ele pode dirigir nossas palavras. Und dann können diese Worte auch Heilung sein. E essa palavra então pode trazer cura. Aber es steht noch ein zweites Wort in der Losung von gestern, Mas ainda tem outra palavra na senha de ontem, auch in diesem Zusammenhang. também juntamente com esse tema. Römer 14, Vers 19. É Romanos 14, 19. 14, 19, né? Romanus, ja. Und da lese ich schon mal in Deutsch. Lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Deixa-nos procurar nas coisas que nos Romanos. constroem. Onde é que tá? Romanus, perfekt. Ja. Peraí. Depois de Atos. Então, se eu falo, ela até eu pegar. Então, ich sag mal em português. É. Busquemos aquilo que contribui para a paz e para a edificação mutuamente. É Romanos 14, 9? Romanos 14, 19. 14, 19, aqui, achei. Diz assim: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então, sehen wir hier, dass wir nicht alleine sind. Então vimos aqui que nós não estamos só. Und dass Probleme da sein können. E que pode ter problema. Deswegen wird hier gesagt, dass wir danach streben sollen, was zum Frieden dient. Por isso aqui está dizendo nós temos que seguir procurar as coisas que servem para a paz. Dieses Streben, es ist man ist in Bewegung. Essa quer dizer nós devemos procurar, estar se movimentando, procurando seguir aquilo. Und Jesus sagt, selig sind die den Frieden stiften. E Jesus fala, bem-aventurados aqueles que apacentam a paz, que trazem a paz. Ich habe zwei Verwandte, wo der Name von Frieden spricht. O pastor Melindo tem dois parentes que o nome fala de paz. Mein Opa hieß Siegfried. O pai dele o avô chamava Siegfried. Siegfried heißt, der Friede siegt. Siegfried significa a paz reina. Und mein Vater hieß Ehrenfried. E o pai do pastor Melino, Ehrenfried. Und das Wort heißt, der den Frieden ehrt. Aquele que honra a paz. Und Jesus sagt, wir sollen Friedensstifter sein. E Deus fala que nós temos que ser aqueles que distribuem a paz. Wir sollen, wo Zank ist, sollen wir wieder Frieden stiften. Aonde tem confusão, nós temos que liberar a paz. Wie der Franz von Assisi auch schon gebetet hat. Como Francisco de Assis já disse. Dass wir da Frieden stiften, wo Hass herrscht. Ne? Aonde houver ódio, que haja paz. Wir brauchen heute viele Friedensstifter auch in die Politik. Nós precisamos de muitas pessoas que trazem a paz, em especial na política.
Und nicht du so wie du mir, so ich dir. Não do meu jeito que você é comigo, eu serei contigo. Oder wie im Alten Testament Zahn um Zahn, E Knochen ou um Knochen. no Antigo Testamento, dente por dente, olho por olho. Für uns soll es anders sein durch Jesus. E conosco tem que ser diferente através de Jesus. Und wir haben Gelegenheiten genug, dieses zu tun. E nós temos várias possibilidades de fazer isso. Und die Gelegenheiten, die bietet Gott, E as oportunidades Deus nos dá. weil wir uns darin üben sollen. Mas nós temos que treinar ali dentro. Und manchmal denken wir, naja, jetzt ist eine Situation so schwierig, wo man keinen Frieden findet. Às vezes a gente pensa uma situação tão difícil onde a gente não acha paz. Und dann ärgert man sich über den bösen Teufel, Aí você fica chateado por causa do inimigo terrível, weil er das angerichtet hat. porque é ele que fez isso. Aber durch Jesus sind wir stärker als diese Situation. Mas através de Jesus nós somos fortes em qualquer situação. Wir können diese Situation im Griff kriegen. Nós podemos colocar situações controladas. Deswegen, das soll man nachstreben, was zum Frieden dient. Por isso temos que procurar as coisas que trazem a paz. Wenn wir aber unverantwortlich sind, Quando somos irresponsáveis, dann machen wir irgendwas. então fazemos qualquer coisa. Aber wenn wir das nachstreben, was zum Frieden dient, Mas quando nós procuramos coisas que traz a paz, müssen wir uns anstrengen. aí temos que nos esforçar. Und da hilft uns Jesus dazu. E aí Jesus nos ajuda. Da können wir Dinge machen, die wir gar nicht dachten, dass wir das können. Nós podemos fazer coisas que nós nem sabemos que conseguimos. Alles durch Jesus. Tudo através de Jesus. Und dann sollen wir uns untereinander dienen. E aí temos que servir uns aos outros entre nós. Was hier heißt es, was zur Erbauung untereinander dient. Aqui está dizendo fazer as coisas que uns pelos outros. Und was erbaut. Ne? Etwas construtivo, que constrói. Wir bauen ja Häuser, ne? Nós construímos casa. Wir erbauen, immer wieder sind wir dabei und bauen. Ne? Nós construímos sempre alguma coisa. Und so soll auch die Gemeinschaft untereinander sein. E assim tem que ser a igreja tem que ser entre os irmãos. Dass wir einander segnen. Que nós abençoamos uns aos outros. Und manchmal muss man Jesus sagt immer, in die Mokassin des anderen steigen. Ne? Então, às vezes, a gente tem que pisar no sapato, vestir o sapato dos outros, né, para sentir. Damit wir den anderen verstehen können. Para que todos possam entender. Und dann können wir auch den Menschen da helfen. E aí podemos ajudar as pessoas. Aber wenn wir nur unsere eigenen Vorstellungen haben, mas quando temos somente o nosso pensamento, und nicht mitfühlen können, was der andere fühlt, não conseguimos sentir o que as outras pessoas estão sentindo, dann werden wir auch keine guten Worte haben. Aí nós não vamos ter uma boa palavra. Aber in Jesus können wir das alles. Mas em Jesus nós podemos tudo. Wir wollen jetzt hier zusammenfassen. Nós queremos agora resumir. Wir wollen nicht unvorsichtig da herausplappern mit jedem mögliches Wort. Nós não queremos simplesmente sair falando qualquer palavra. Weil diese Worte, die stechen wie ein Schwert. Porque essa palavra ela entra como uma espada. Aber wir wollen weise sein. Mas queremos ser sábios. Und dass unsere Zunge Heilung bringt. E que a nossa palavra, nossa língua traga cura. Wenn wir Mut machen. Quando nós encorajamos alguém. Wenn wir die Menschen ehren. Quando nós honramos alguém. Es gibt eine Glaubensrichtung, die sagen, man darf den anderen nicht ehren. Tem uma crença que diz não devemos honrar os outros. Dann werden die Menschen hochmütig. Porque as pessoas ficam orgulhosas. Sollen alle demütig sein vor Gott. Nós temos que ser todos humildes na presença do Senhor. Aber wir wissen selber, wie gut das tut, wenn uns jemand ehrt. Ne? Mas a gente sabe que é tão bom quando alguém nos honra. Und wenn jemand unsere guten Seiten sieht. Quando alguém vê o nosso bom lado. Oder wenn wir so viele selber schon fühlen, wie viele schlechte Seiten wir haben. Ou quando a gente realmente sabe quantas coisas ruins, lado ruim que a gente tem. Und jemand anders dann noch was Gutes sagt. E aí outra pessoa vem e fala outra coisa boa. Ich kann nicht vergessen, als ich ein Praktikant war, als Prediger, ich war noch kein Prediger, aber nur ein Praktikant. Quando o pastor Melino estava fazendo o curso dele, que ele ainda não era pregador, mas estava como diácono, né? Estagiário. Und ich sollte eine Bibelstunde halten. E ele tinha que dar curso bíblico. Da waren ungefähr so 50 Leute gewesen. E tinha mais ou menos 50 pessoas.
Und da war auch ein Pfarrer da gewesen, ein evangelischer Pfarrer, der sehr viel wusste. E aí tinha também ali pastor que sabia muito. Und ich war so unsicher gewesen. E o pastor Melino estava muito inseguro. Ich wusste noch nicht so viel von der Bibel. Ele não sabia ainda muita coisa da Bíblia. Und als das zu Ende war, ich dachte, meine Zeit, was hat der bloß gedacht heute Abend? E ele pensou, nossa, meu Deus, o que ele pensou de mim hoje à noite? Und dieser Mann hatte eine ganz große Gemeinde. E ele tinha uma grande igreja. Er hatte über 900 Mitglieder. Tinha mais de 900 pessoas. Und er alleine. E ele sozinho. Und er hatte alle diese Mitglieder einmal im Jahr besucht. E ele, uma vez no ano, ele visitava todas essas pessoas. Und hat mit den Kranken gebetet. E ele orava com os doentes. Wisst ihr, was er mir gesagt hat am Schluss? E sabe o que ele me disse no final? Behalten Sie diese fröhliche Art, das Wort Gottes zu verkündigen. Permaneça com essa alegria que o Senhor tem de pregar a palavra do Senhor. Hat nicht geguckt, was ich den Abend nicht richtig gesagt habe oder nicht so gut gesagt habe. Ele não olhou que o pastor Melindo falou bem ou que falou mal. Hat gesagt, ich soll eine fröhliche Art bewahren. Ele falou, guarda essa alegria de pregar a palavra. Das war für mich eine Erbauung gewesen, ein Mutmachen. Isso aí foi algo construtivo para mim, algo encorajador. Und ich glaube, wir werden bei jedem Menschen, auch die schwierigen Menschen, immer was finden, dass wir sie in Mut machen können. Ne? E eu acredito que nós sempre vamos achar algo bom em cada pessoa que possa encorajá-la. Ihr kennt doch diese Pflanze, die Kaktus heißt. Vocês conhecem aquela planta que chama cactus? Und wenn man die anfasst, das ist so wie Stacheln, ne? Quando você toca, tem aqueles espinhos, né? Aber das sind keine Stacheln. Mas não é espinho. Das sind Antennen. Aquilo são antenas Feuchtigkeit an die Pflanze zu bringen. para puxar a umidade para a planta. Und viele Menschen sind wie so eine Kaktus, so voller Stacheln, ne? E muitas pessoas parece que são assim como um cacto. Aber das sind Antennen, sie wollen geliebt werden. Mas é antena, eles querem amor. Sie wollen verstanden werden. Eles querem ser entendidos. Und wenn wir denen dann was Gutes tun, Quando fazemos algo bom para eles, auf einmal leben die auf. e de repente eles começam a viver. Aber manchmal werden die nur kritisiert, ne? Às vezes eles só vão criticar. Und manchmal sind die auch wie so ein Elefant im Porzellanladen, ne? Às vezes eles são igual um elefante numa loja de porcelana, quebrando tudo. Die machen alles kaputt, ne? Eles quebram tudo, né? Oder finden auch bei niemandem was Gutes. E não acham a ninguém alguma coisa boa. Und das ist eine Gelegenheit, die Jesus uns gibt, Isso é a oportunidade que Jesus nos dá dass wir das üben können hier, para que possamos treinar isso. was zur Erbauung untereinander dient. O que serve para a construção dos outros. Ich möchte jetzt für uns alle beten. E eu quero agora orar para todos nós. Danke, Jesus, Obrigada, Jesus, dass du die Weisheit bist. que tu és a verdadeira sabedoria. Weil steht im Kolosserbrief, dass du für uns gemacht bist zur Weisheit. Que está escrito na carta de Colossenses que tu se fizeste verdadeiro para nós. Und Sabedoria. wir wissen, dass wir von uns aus keine Weisheit haben. E nós sabemos que nós mesmos não temos nenhuma sabedoria. Wir sind wohl sehr intelligent in manchen Dingen, Nós somos inteligentes em algumas áreas, aber mit unserer Intelligenz erreichen wir nicht das, was die Bibel sagt. mas com a nossa inteligência nós não conseguimos alcançar aquilo que a Bíblia diz. Wir brauchen deine Weisheit, Nós precisamos da tua sabedoria damit wir im richtigen Moment das Richtige tun. para que no momento certo nós possamos fazer o que é certo. Ob wir reden sollen Se vamos falar oder ob wir schweigen sollen ou se vamos nos calar. oder was wir für Worte dann brauchen sollen. Ou que palavras nós precisamos. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Espírito Santo, precisamos de ti. Wir kreuzigen auch heute Abend unseren alten Menschen, Hoje nós crucificamos o velho homem der immer Recht haben will que sempre quer ter razão, und der immer die anderen verletzt, que quer sempre machucar os outros, manchmal mit Worte às vezes com palavras oder mit irgendwelchen Sachen, mit Handlungen. ou com ações. Vergib uns, Herr. Perdoa-nos, Senhor. Wir geben unser Herz dir neu. Nós entregamos a ti as coisas novas. Und Heiliger Geist, der du der Geist der Weisheit bist, O Espírito Santo, que é o Espírito da sabedoria, fülle uns ganz. nos encha completamente. Damit wir, wie wir auch heute schon gesungen haben, damit wir ein Licht sein können, Para que possamos ser luz. damit wir
andere Menschen aufrichten können para que possamos iluminar as outras pessoas, und dass sie ajudá-los, stark werden in dir para que eles possam ser fortes em Ti und der Satan immer mehr Macht verliert. e que Satanás venha perder cada vez mais poder. Danke für deine Vergebung Obrigada pelo Teu perdão und danke, dass du uns neu machst, da wo wir diese Probleme haben. e obrigada que Tu nos faz novo onde temos os problemas. Wir wollen das Richtige tun. Nós queremos fazer o que é certo, Im Namen von no Jesus. nome de Jesus. Amen. Amém.